نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لبیک غزوہ ہند لبیک۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہن للہ مدد کن فی سبیل اللہ۔ لبیک یا غوث اعظم لبیک۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلانہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں چو دعا ہے کہ اللہ سنیا سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رسول دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق انہاں دے قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائی، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، با عمل، زاری باطنی علم نبوت دے وارث، سرفروش بت شکن، اخلاص و رضا دے پیکر، بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دشمن سچے علماء مشائخ دی پیروی کرنا انہاں کو اخذ فیض کرن دی توفیق عطا فرما۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگو نسل مذہبوں ملے دکھی انسانیت بے غرض پیدا کرنے والے نواسے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ ہو ساڑی روح نو دائمی حاضری نصیب فرمائے۔ اسم اعظم اللہ جل شانہ ہو اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر و تصور دا دوام قلبی ذکر و حضور دا فنا فی توحید کرک فی توحید دا فنا فی اللہ دا بقا باللہ دا سیر اللہ سیر من اللہ سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حق الیقین فنا فی ذکر سلطان الاذکار فقر محمدی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क़ मौला दा कमाल अता फरमा। काबिल सादे तरह मौजू सामीन आज दे दरस तसव्वुफ़ दा मौजू दुरूद पाक दियां शाना फजीलता और बरकतां ने। कुरान करीम दी सूरा अहज़ाब दी 56वीं आयत पाक जिहड़ी मैनू तलावत करन दा तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। ਇਹ ਆਇਆ ਪਾਕ ਸਰੀਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਨਾਤੇ ਪਾਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇਸ ਆਇਆ ਪਾਕ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਜੱਲ ਸ਼ਾਨਹੁ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਰੂਦ ਭੇਜਦੇ ਆ। ईमान वाले तुसी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खूब दुरूद सलाम भेजते रहा करो। अल्लाह सोहना चूंकि बड़ी मुहब्बत भरी निगाह ना हर इंसान नूं हर वेले देख रहा मुश्ताकाना अंदाज ना बड़े इश्तियाक ना, ताकि इंसान मासवा अल्लाह तो मुंह मोड़ के सच्ची तौबा करके मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करके मेरे दीन दी नेमत हासिल करना। इसलिए अल्लाह सोहने ने इस आयत पाक दे अंदर ईमान वाले ने बुलाया और इस आयत पाक युसल्लून दा सीगा ये हमेशगी की दलालत करता है कि अल्लाह सोहना और उसके फरिश्ते हमेशा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद भेजते रहते हैं। यानी अल्लाह सोहना अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा अनवारे रहमत बरसाउंदे रहंदे ने बिला तातुल और हमेशा सिलसिला जारी रहना। और इसी तरह फरिश्ते भी अल्लाह सोहने दी बारगाह सल्लू सलवात दे माने दुआ दे आ। जदों दी निस्बत अल्लाह की तरफ है तो इस तो मुराद है अनवारी रहमत बरसाउणा। जदों दी निस्बत सलवात दी क्योंकि सलवात दे माने दुआ दे ने दुआ करना, तो जदों दी निस्बत मोमन की तरफ फरिश्तियां की तरफ होएगी तो इस तो मुराद है दुआई रहमत करना अल्लाह सोहने को कि अल्लाह सोहने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा अनवारी रहमत बरसाउंदा रहे। क्योंकि अल्लाह सोहना अपने आशिकां ते बड़ा मेहरबान है, इस वास्ते अल्लाह सोहने ला शरीक ज़ात ने अपने इस काम च शरीक करने वास्ते सिर्फ अपने आशिकां नूं बुलाया, मुर्दा दिलां नूं, गाफलां नूं, दो नंबर लोकां नूं, बदअकीदा 72 गुमराह जहन्नमी फिरकियां नूं, दो नंबर गैर शरा अफलातूनी बाबियां नहीं बुलाया। सिर्फ अपने हबीब अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकां नूं बुलाया, इसलिए कि रब सोहना चाहुंदा है कि चूंकि इन्हों ईमान की नेमत और रूह ईमान की नेमत उज़मा मिल चुकी है, तो ये ईमान हकीकी का कमाल हासिल करने वास्ते मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करने वास्ते मेरा महबूब बनने वास्ते मेरे दीन की नेमत भी हासिल करना, तो रब सोने ने अपने आशिकां नूं दुरूद सलाम की दावत दी है। आप तो अल्लाह सोहना दरूद पढ़दा है, लेकिन अपने खास बंदियां नूं ये नेमत नाल दी है, इनाम दिता है। वसल्लिमु तस्लीमा, खूब दुरूद सलाम भेजते रहा करो, यानी दरूद भी भेजो और सलाम भी। वसल्लिमु तस्लीमा, खूब सलाम भेजते रहा करो ताकि तुसी मकसद हयात हासिल कर सको।
اللہ اکبر کبیرہ۔ درود پاک عظیم و شان دعا آیا، عبادت ہے، ورد ہے، وظیفہ آیا، نسخہ کیمیا آیا، اسم اعظم ہے، خزانہ آیا اور آب حیات ہے، لیکن یہ خوش نصیبہ نے مل دیا، انہوں خوش نصیبہ نے جنہاں روزے الست زبان دے نال دل دی گہرائیاں چو بلا کے آسے اور قلبن ذات مولا جی ڈب گئے سی، فنا فی توحید گرگ فی توحید ہو گئے سگے، اور یہ لوگ دنیا بھی ہوندے تھے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزار دے، یہی ولایت ہے۔ سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جاندے، ارادہ الہی بن جاندے، فعل الہی بن جاندے، تقدیر مولا بن جاندے، کدے بھی تقدیر نال لڑن دی کوشش نہیں کردے۔ انہاں لوکاں دے روزے اللہ سے اللہ سونے 70,000 بڑی تجلی فرمائی سی، لیکن ہر تجلی فرماؤن تو بعد یہ لوگ حل من مزید ہی کہہ رہے سکے، اور ہن تک کہہ رہے کہندے رہن گے، کیونکہ اللہ دی ذات دی کوئی انتہا نہیں۔ تے عشق اللہ سونے دی صفت ہے، حدیث قدسی چ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ رب سونے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں چھپیا خزانہ سگا، بس میں نے محبت پیدا ہو گئی۔ یعنی جدو میں اپنی ذات و صفات کی طرف توجہ فرمائی، اپنی صفات کو ملاحظہ فرمایا تے میں اپنے اتنے عاشق ہو گیا۔ سب تو پہلا عاشق اللہ، سب تو پہلا معشوق بھی اللہ، فاحببت، بس میں نے محبت پیدا ہو گئی۔ ان عرفا، پھر میں چاہے میں پہچانے جاواں، فخلقت الخلق، پھر ساری خلقت نے پیدا کیتا۔ مخلوق نے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ سونے نہ محبت کرے اور دید مولا دی نعمت حاصل کرے۔ خود قرآن کریم سورہ رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے جنو انسانوں میں تمہیں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا۔ عبادت دی روح جڑی ہے، حضرت عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں کہ ایلیہ عبدون دا معنی ایلیہ یعرفون، یعنی میں تمہیں جنوں انسانوں اپنی پہچان واسطے پیدا کیتا۔ پہچان اودے ہی ہوندی ہے، ایک علمی استدلالی پہچان ہے، ایک کشفی مشاہداتی پہچان ہے کہ جدوں اللہ دا دیدار کردا ہے بندہ، حقیقی پہچان وہ ہے، وہ حقیقی عرفان ہے، وہ حقیقی معرفت ہے۔ رب سونے دسیا میں تم پیدا ہی اسے واسطے کیتا تاکہ تسی میری دید دی نعمت حاصل کر سکو۔ تار رب سونے نے نسخہ کی میں دسیا کہ درود پاک پڑھو تو تانوں نعمت مل جائے گی۔ احادیث مبارکہ دے اندر درود پاک دے بے شمار فضائل و برکات لکھے ہوئے ہیں۔ جنہاں دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ جینے میں تے ایک باری درود پاک پڑھیا تے اللہ سونا وہ تے 10 رحمتاں دا نزول فرماوندا، وہ تے 10 درجے بلند کردا، وہ تے 10 گناہ مٹاوندا، وہ تے نامہ مال چا انہوں 10 نیکیاں عطا فرماوندا، اور کثرت نال درود پڑھنے والے نوں حشر دے دن میری زیارت ہوئے گی، میرے موڈے نال موڈا دا چھوئے گا، اور درود پاک پولیس رات تو سن نہ گزار دے گا، اور درود پاک حوض کوثر تے لے جا کے جامع کوثر پلوا دے گا، اور یہ درود پاک انسان دی روح دے اندر قوت پرواز پیدا کر دے گا، اور یہ درود پاک اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور انبیاء علیہم السلام دی باطنی محفلیں پہنچا دے گا،
اور یہ درود پاک کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا دے گا، اور پھر درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ حضوری خدا لے جا کے دیدار مولا دی نعمت دلوا دے گا۔ اور یہ درود پاک موت، قبر، حشر دی ذلت رسوائی تو بچائے گا، حشر و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلوائے گا، دوزخ دی آگ تو بچائے گا، جنت چ پہنچا کے دیدار مولا دی نعمت دلوائے گا۔ اور درود پاک دنیا جہان دی دکھاں، بیماریاں، پریشانیاں، ٹینشناں، مصیبتاں، غماں دا علاج ہے۔ تو درود پاک پڑھن والے کو آفات و بلیات دور رہندیاں نے، بلکہ جتھے وہ شخص رہندا وہ گوانڈیاں دے گھراں جو بھی آفات و بلیات بیماریاں پج جاندیاں نے۔ اور درود پاک پڑھن والا جتھے بھی ہوندا وہ دے جسم چ ہر ویلے درود پاک دے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق مولا دے انوار پھٹتے رہندے نے اور فضاواں سکین ہوندیاں رہندیاں نے۔ اور اللہ والے کائنات ہر جگہ حاضر و موجود ہے، ہر جگہ حاضر نے، رہندے نے، کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جتھے اللہ دے ولی ہے نہیں، کچھ ظاہر ہے کچھ پوشیدہ ہے کہ جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انڈر نے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تشریف فرما نے اپنے نوری وجود نہ، اور آپ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات اور اکسی ظہورات دے ذریعے ظاہر و باطن دی ہر لہر چ حاضر و ناظر نے۔ آپ مختار نے، زندہ نے، اللہ دے خزانے دے قاسم نے۔ اللہ سونے اپنے خزانے چابیاں آپ عطا فرماتی ہیں کہ حبیب جن جو چاہے عطا فرما، ساڑی طرفوں تنو اجازت ہے۔ تے آپ مدینہ پاک چ تشریف فرما نے تخت ختم نبوت تے بیٹھے، تاج حبیب اللہ سجائے، پوری کائنات حکمرانی فرما رہے، تمام رجال الغیب، اوتاد، نقیب، نجیب، ابدال، اقطاب اور غوث اور اشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اشاقان مولا جل شانہ سب آپ دے انڈر نے۔ کیونکہ سچے عاشقاں دا مقام بہت بلند ہے، جہدے بارے حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرما دے غوث کتب سا برے ہو رہے عاشق جان یا گیرے ہو، تے جس منزل تے عاشق پہنچڑ تے غوث نہ پوندے پھیرے ہو۔ عشق مولا ہی ہے جہدے بارے ڈاکٹر کلندر لاہوری اقبال نے گل کیتی ہے کہ عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کا وجود میں بدل و حنین بھی ہے عشق۔ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے۔ اقبال فرمان دے سواد ہی ٹیری ہے وہ مسلمان جہدے اندر عشق مولا نہیں ہے، عشق مصطفیٰ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی تو دنوں